पढ़ला बेले थिला से गीत थिला हाय रे चेहरा सजेई कले जाउछ पढ़ा पिला के डिस्टर्ब करूछ चढ़ेली बिस्टी गुलापी गालो मिनी स्कर्ट ड्रेस तुमर बॉब कट भालो केते नखरा करूछ ए तमे पाठ पढ़ी जाउछ कि लाइन मारी जाउछ। आज्ञा आपण केवल संबलपुर रे गीत गाइचंती ना अलग लैंग्वेज रे भी करचंती? प्रकृत रे मुई गोटे संबलपुरी सिंगर मते सबु लोग माने संबलपुरी हिसाब से जानिछन किंतु मुई गोटे म्यूजिक डायरेक्टर म्यूजिक कंपोज करसे। आज्ञा तेनु मु बहुत भाषा रे करिछि हिंदी रे भी करिछि ओडिया गीत बहुत करे जेमति डॉक्टर जयश्री धळंकर पई गीत करे सुर वाइब्रेशन कर गीत बहुत चली छै। एबे गोटे नवा गीत आसी छै गोटे गीत पाउजी मो हजी गला गोटे बहुत जोर ट्रेंड रे चली। आशीष कुमार केन उसको पाइतला आशीष कुमार पहला फेसबुक रे ही गाउतला। अच्छा 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 फेसबुक रे गाउतला से बढ़िया गाय तापर ताके सुजोग मिलला आज देखोन से ही इज ए स्टार ऑफ वेस्टर्न ओडिशा। हां से भी बहुत बढ़िया तो जेहेतु म्यूजिक डायरेक्टर आपण केते जणो को चांस देलेनी गीत गाइबा पे? कहले तो बहुत हवा बहुत सिंगर मोर संस्पर्श रे आसी जन आज पश्चिम ओडिशा रो सेलिब्रिटी बोली कहा जाय पारे बहुत सिंगर अछन मुई ना नेवाले इथिले नै चाहे जे सेमानकर मुहनु सुनले जरा बेसी भल लागबा बट ओडिया रे ह्यूमन जेंति गीत गाउतला ओडिसा रे बोधे केही सिंगर नथिले एमती भी कहंती किंतु आमे जानि छे जे लिजेंड सब जन्म होइतिले से टाइम रे आम रक्ष महाती को कथा कहंतु जदि संबलपुरी रे कथा कहमा माने फकीर पटनायक गोटे लिजेंड अच्छा से सब प्रकार गीत बनै छ किंतु एभर जनरेशन रो पिला माने फकीर पटनायक जानि छ रील्स कथा कहले रील्स से आपनकर गोटे गीत चलथिला गत मास रे बहुत ट्रेंड थिला सेटे गीत हला सब घर के जीवु केउटो घर के नाही एमिति कोन होते थिला से गीतरा टिके प्लीज हम ओडिया सेरा थिला एक्चुअली पश्चिम ओडिसा रे स्वतंत्रता के नेगिर गीत बना हेतला आज्ञा सपन मिश्रंगर कलेक्शन थिला सब घर जीवरे लब केउटो घर नाही काहे केउटो घर नाही सब घर जीवरे लब केउटो घर नाही केउटो बहु ठकी देवा केउटो ददा अरे केउटो ददा ठकी देवा खुद भजा देरी लब होले बुबरे ले जा अरे खुद भजा देरी लब होले बुबरे ले जा गरम गरम अच्छे गला सीतली इडली वाली ओइली वाला सेनु स्टार्ट हला। अच्छा सेही थ्रू आज्ञा टिके सुनै दिउ ता ऑडियंस को बहुत बढ़िया लागी ए इटली बाली केते बेलु पसरा दे छुमेली आपन तो बहुत बढ़िया कंठ अछि से तो आपन कॉलेज रे बहुत झियो आपन को लाइन मारथिबे नाय भल एक्चुअली मुई टिके दुष्ट दुष्ट टाइप रो माने कणा मुई आपन को जेति की अवार्ड अछि आज्ञा मु एति जण को घर को जाईची किंतु कोठी भी एमिति सजे हबार माने देखि नै फर्स्ट टाइम देखि कि बहुत खुशी लागुची माने एमिति रखिबार रहस्य कोन? जोहार जय मां समले जय जगन्नाथ सबुथर बड़ी नुआ नुआ अतिथि को आम पॉडकास्ट आने आपण मैंने बहुत सारा भल दियंती आजिर अतिथि अछंती आपण मानकर अति प्रिय जहाँकि वेस्टर्न ओडिशा रो कल्चर माने आम कला संस्कृति परंपरा को देश रे माने देश बाहर परफॉर्म करचंती शो करचंती ओडिशा रो बहुत किछि जिंस बाहर देखि कि ओडिशा रो ना रखुचंती तो सेही बढ़िया कलाकार आम पाखरे अछंती से आ केही नहंती द वन एंड ओनली शाश्वत त्रिपाठी भाई तो मोस्ट वेलकम दादा सब दर्शक मान को मोर भूमिष्ठ प्रणाम जय जगन्नाथ। दादा आपण केनता अछि? बहुत बढ़िया कला संस्कृति माध्यम रे जीवन यापन चली छे। अच्छा अच्छा एक्चुअली मु तो ओडिया रे कले टिके अधिक दर्शक भल पांती तो हमें संबलपुरी ओडिया सब मिक्स करी करबा किछि असुविधा नै हम वेस्टर्न ओडिशा नै। अच्छा आपनकर गीत तो बहुत दिन रो गाउचंती आपण केबेठो भाबिले आपण गीत गाइबे बोली? प्रकृति मु जेतेबेले छोट थिली से समय रे मोर माने जेतेबेले स्कूलिंग टाइम थिला माने मु जेतेबेले सप्तम पढुथिली विशेष करी 7 क्लास पढला बेले हमर बही साहित्य बही रे गुटे थिला कानने फुटी छोट फुलटी भीतरी जाए बास छोट कोटी जगाए जगल लोके बरस मास तो सेने का होतला हमें सांग माने मिसी करी से टाइम रे गुटे गीत थिला होय गो बॉम्बे का बाबू सेनो मुई का करमी माने गीत के
কাননে ফুটি ছোট ফুলটি ভিতরে ছায়ে বাস ছোট কুয়টি যোগায় জল লোকে বরস মাস ক্ষুদ্র ଏକ ପ୍ରଦୀପ ଧାରା ତମ ସପାରେ ଜିଣି କ୍ଷୁଦ୍ର ବାରି ଧାରାଟେ ହୁଏ ପ୍ରବଳ ସ୍ରୋତ ମାନେ ଇନୁ ମୋର ଜର୍ଣ୍ଣି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମାନେ ପଦ କେ ପଦ ମିଶେଇ କରି ଗୀତ ଗାଇବାରଟା ତାକେ ଗୀତ ୱେରେ ନବାରଟା ଇନୁ ମୁଁ ଶିଖିଲି ତାର ମାନେ 7 କ୍ଲାସ ରୁ 7 କ୍ଲାସ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଆଉ କିଏ କଳାକାର ଥିଲେ ନାଇଁ କେହି ନଥିଲେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ହଁ ପାଇଲେ ପହିଲା ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଯୋଉ ସପ୍ତମରୁ ଗୀତ ଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ମାନେ ଗୀତ ତ ଶିଖିଥିବେ ନିହାତି ଭାବରେ ନାଇଁ ଗୀତ ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ଗାଁ ହଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିନକା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସେଲେଡି ଗାଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ପିଲାଦିନେ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଡ୍ରାମା ନାଟକ ଏମିତି ସବୁ ହଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କି କିଏ ଏମିତି ଗୀତ ଶିଖେଇବା ଟାଇପ ର ଲୋକ କେହି ନଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ଆମେ ତାପରେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ବି ଟିକେ ଥିଲା ଘରେ ଏମିତି ଆମକୁ ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ଏଲାଉ କରୁନଥିଲେ ତ ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଥିଲା ସେ ଟାଇମରେ ଆଚ୍ଛା 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 ଏଇ ତାନ ଦେଖିକରି ଶିଖିଛୁ ଆଉ ଓହୋ ତଥାପି ଆପଣ ତ ପୁରା ଅଲ ଓଡିଶା କଣ ପୁରା ସାରା ଦେଶରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ପରେ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ମୋର ସ୍କୁଲିଂ ଫୁଲିଂ ପଢିଲା ମୁଁ ବାହାରକେ ଗଲି ତାରପରେ ମୁଇଁ ଶିଖିଛେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମିତ୍ର ସାର୍ଙ୍କର ପାଖକେ ଯାଉଥିଲି ଭଏସ କଲଚର କରବା ଲାଗି ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କର ପାଖେ ଶିଖିଛେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛେ ଜାଣିଛେ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଗୀତ ଶିଖି ସାରିଲା ପରେ ପ୍ରଥମ ସୁଯୋଗ କିଏ ଦେଲେ ନା ଆପଣ ନିଜେ ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିକି ଗୀତ ଗାଇଲେ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ସେଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ହେବା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକୃତରେ ମୁଇଁ ଫାଷ୍ଟ ରୁ କେବେ ପଇସା ଦେଇକିରି ନାଇଁ ଗାଇ ଆଜ୍ଞା କି ନାଇଁ ଲେଖି ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 2000 ଆଇ ଥିଙ୍କ 98 2000 ବୋଧେ ହବ ଆଜ୍ଞା ସେ ଟାଇମ ରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଲରମ୍ଭା କଲେଜରେ ଥିଲି ସେ ଟାଇମ ରେ ଆମର ଜଣେ ସନ୍ତୋଷ ଷଡଙ୍ଗୀ କହିକି ଗୋଟେ ପୋଲିସ ରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ସେ ଗୋଟେ କ୍ୟାସେଟ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ କରୁଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ସେ ଟାଇମ ରେ ମୋଠୁ ସିନିୟର ହେଲେ ବି ଆମେ ବହୁତ ସାଙ୍ଗ ହଉଥିଲୁ ଆଚ୍ଛା ସେ ଆମର ଗାଁ କେ ମାନେ ଆସିବେ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବଜାବାର ଲାଗି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବଜାଲେ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ରେ ସେ କେସିଓ ବଜାଉଥିଲେ ଆଉ ମୁଇଁ ତାଙ୍କର ପାଖକେ ଯାଏ ତ ଦୁଇ ଲୋକର ଭିତରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ ହେଇଯାଇଥିଲା ସେ ହଉଛନ୍ ବ୍ରହ୍ମା କୁମ୍ଭାର ଆଚ୍ଛା ତ ସେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର ଆଉ ମୁଇଁ ମିଶିକି ଯେହେତୁ ରହୁଥିଲୁ ବ୍ରହ୍ମା ମୋର ଗୀତ ଲେଖବାରଟା ଜାଣିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସେ ସନ୍ତୋଷ ଷଡଙ୍ଗୀ କୁ କହିଲେ ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ଷଡଙ୍ଗୀ ଆସିକି ମୋର ପାଖକେ ପହଞ୍ଚିଲେ আর ସେ ଟାଇମ ରେ ମୋର ପହଲା ଗୀତ ମୁଇଁ ଗୀତରୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଛେ ଗୀତ ଲେଖୁଥିଲି ଓହୋ ଫାଷ୍ଟ ଗୀତ ଥିଲା ମୋର ଗୀତ ଥିଲା ଭଲ ପାଏଲୁ ପାଇ ଜାଣିଲୁ ନାଇଁ କଥା ଦେଲୁ ରଖି ଜାଣିଲୁ ନାଇଁ শেষকে গলু পলেই রে হায় রে এ মোর পরদেশি কেভে আইবু দেবু চিঠি হায় রে এ মোর পরদেশি কেভে আইবু দেবু চিঠি এটা মোর ফার্স্ট গীত ଥିଲା ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ସେଟ ଥିଲା ହାୟ ରେ ମୋର ପରଦେଶୀ ହାଇଜେନ ପରଦେଶୀ ତାପରେ ପଇସା ଦିଆ କଥା ଯେହେତୁ କହିଲ ତାରପରେ ଆର ଗୋଟେ କେସେଟ ଥିଲା ସେ ଟାଇମରେ ଆଜ ବି ମୋର ମନେ ପଡସି ସେ ଟାଇମରେ ବି ମତେ ଗୀତ ଲେଖବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ସେ ଟାଇମରେ ମତେ 8000 ର ଗୋଟେ ଆମେ ମିଶିକରି କେସେଟ ବନଉଥିଲୁ ମତେ ହେଲ୍ପ ମଗା ହେଇଥିଲା ତ ସେ ଟାଇମରେ ମୋର ପାଖେ ପଇସା ନାଇଁ ଥାଏ ତେଣୁ ମୁଁ ମୋର ସୁନା ମୁଦିକେ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିଲି ଆର 8000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି ଘରେ କିଛି କହିଲେନି କେହି ଜାଣି ନାଇଁ ଥାଏ ମୋର ଖାଲି ନାନୀ ଜାଣିଥିଲା ମୁଇଁ ଯେନ୍ ବ୍ରତରେ ପାଇଥିଲି ମୁଦିଟା ସେଟା ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିଲି ଆଉ ବିକିକି ସେ ପଇସା ଦେଇଥିଲି ମାନେ ଆମର କ୍ୟାସେଟ କମ୍ପାନୀଟା ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଯୋଉ କ୍ୟାସେଟ ଗୀତ ଗାଇଲେ ସେଟା କେତେ ମସିହା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆନୁମାନିକ ଧରିକି ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇ ମାନେ 2001 ଏମିତି ହେଇଥିବ ବୋଧେ 2001 ପୁରା ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ ମନେ ନାହିଁ ସେ ଟାଇମରେ ଆମେ ଆଉ କେତେ ଡିଟେଲ୍ସ ମାନେ ଏଇଟା ନଥିଲା ଓହୋ ବହୁତ ବଢିଆ କଥା ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୀତ ଗାଇ 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 ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଲାଗିଲା କି ମୁଁ ଏଇ ଗୀତ ଲାଇନରେ ହିଁ ରହିବି ଲୋକମାନେ ମତେ ଭଲ ପାଇବା ଦଉଛନ୍ତି କେବେ ଲାଗିଲା ସେଟା ପ୍ରକୃତରେ ମାନେ ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ ପରଫର୍ମର ମତେ ଷ୍ଟେଜ ପରଫରମାନ୍ସ କରବାର ଲାଗି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଲାଗ୍ସି ଆଉ ଷ୍ଟେଜ ହଉଛି ମୋର ଜୀବନ ତ ମୁଇଁ ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ଗାଏ ମାନେ ଷ୍ଟେଜରେ ମତେ ଲୋକ ମାନେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୀତ ମୁଇଁ ତିଆରି କରିଥିମି ସେ ଗୀତ କ୍ୟାସେଟ ନାଇଁ ବାହାରିଥିବା ଆଉ ମୁଇଁ ଷ୍ଟେଜରେ ଗାଏମି ବୋଲେ ସେଟା ଲୋକ ମାନେ ଭାବନ୍ କି ଏଟା କ୍ୟାସେଟ ସଙ୍ଗ ବୋଲି ତ ସେଟା ଗୁଏ କରିବେ ଯେନ୍ତା କି ଗୋଟେ ଗୀତ ମୁଇଁ ଗାଇଥିଲି ମେଟାକାନିଙ୍କର ଗୀତ ଗୋଟେ ଗାଉଥିଲି କ୍ୟାସେଟ ଯଦି କେନେ ମତେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓପନିଂ କରବା ଲାଗି କହୁଥିଲେ ସେ ଟାଇମରେ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଏ
মা হেই যদি ডাক নাই শুনলু কাহাকে ডাকমি মুই গো মা কার আগে যাই মুড়িতে কি কহেমি তুই গো জগৎ জননী মা তুই গো জগৎ জননী মা গো মেটা কানি মা মা গো মেটা কানি এই গীত ଯେନିକେ ଯିବେ ବାରମ୍ବାର ମତେ ରିପିଟେଡଲି ହୁଏ କଣ ବହୁତ ତ ସୁନ୍ଦର, ଇନୁ ବହୁତ ମତେ ତାମାନେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହେଇ ବସଲା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେଇନୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ମାତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଜର୍ଣ୍ଣି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପିଲାର ସମୟରେ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ ବି ଆସି ଆଜ୍ଞା ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ ରୁ ଗୀତ ନିହାତି ଆସି ଆଜ୍ଞା ଏନ୍ତା ଟାଇପର ଆସି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଗୀତ ତ ବହୁତ ସିଙ୍ଗର ଗାଆନ୍ତି କିଏ ବ୍ୟବସାୟ ଗୀତ ଗାଇବ କିଏ ଡ୍ୟାନ୍ସ ସଙ୍ଗ ଗାଇବ କିଏ ଲଭ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ଅଛି ତ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଲାଗେ ଗୀତଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ଗୀତ ସେମିତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୀତିକାର ବିଶେଷ କରି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜଣେ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ଜଣେ ଗୀତିକାର ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଗୀତ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ରୁ ତିଆରି ହେଇଥାଏ ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ମତେ ଯଦି ଲେଖା ଗୋଟେ ଦେଲା ସେ ଲେଖା କଣ ମାଗୁଛି ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଡରେ ଗୀତ ତିଆରି ହେଇଥାଏ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ତ ପ୍ରାୟ ଲଭ ରୋମାଣ୍ଟିକ ବି ଗାଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କେବେ ଲଭ କରିଛନ୍ତି? ପ୍ରକୃତିରେ ପ୍ରେମ ନହେଲେ କୌଣସି ଗୀତର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନା ଏଟା ଭେରି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆଚ୍ଛା ଛୁଆ ଦିନରେ ବି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୀତ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ମାନେ ଅବଭିୟସଲି ମାନେ ନିହାତି ଭାବେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଗୋଟେ ତ କ୍ରିଏଟ ହେବା ସେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ରୁ ଗୀତ ସୃଷ୍ଟି ହେସି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ବିଶେଷ କରି ସେ ଟାଇମ ରେ ମୋର ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ ରେ ପ୍ରାୟ ମୁଇଁ ମାନେ ମୋର ବିରହ ଗୀତ ବହୁତ ହିଟ୍ ସବୁ ଗୀତ ଅଛେ ଆଗରୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ଲେଖୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା ମୋର ସବୁ ଲେଖା ଗୀତ ସୁପର ବମ୍ଫର ହିଟ୍ ହଉଥିଲା ସେ ଟାଇମରେ ସେ ଟାଇମରେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ତ କଲେଜରେ ବହୁତ ଗୀତ ଗାଇଥିବେ ଷ୍ଟେଜରେ ନାଇଁ କି ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ ଆପଣ କଲେଜରେ ଆପଣ କେବଳ ସିଙ୍ଗର ଥିଲେ ନା ଆଉ ଅଲଗା କିଏ ବି ଥିଲେ? ଯଦି କଲେଜର କଥା କହିବି ବୋଲେ ମୁଁ କଲେଜରେ ମାନେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୀତ ଲେଖି ପାରୁଥିଲି ମୁଁ ଗୀତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲେଖିଦିଏ ଆଜ୍ଞା ଗୀତ ଲେଖିକିରି ଚଟନି ଦେଲା ଲେଖେ କରିଦିଏ ଏବଂ ସେ ଗୀତ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେଜରେ ଗାଏ ଏଥର ସକାଳେ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ହେଲା କି ଆମର ଜୁନିୟର ମାନେ ହେଲା ଏଇଟା କାହାର ଲାଗି ଲେଖିଛ ବୋଲି କହିବେ ପଚରାବେ ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଗୀତ ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ଗୋଟେ ଗୀତ ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି ସେନେ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ପାଏ ମୁଁ ସେହି ଝିଅକୁ ଯିଏ ସବୁଠାରୁ ଅଲଗା ଭଲ ପାଏ ମୁଁ ସେହି ଝିଅକୁ ଯିଏ ସବୁଠାରୁ ଅଲଗା କଥାରେ ଚାଲିରେ ଚାହାଣୀରେ ତା ରୂପ ତା ରୂପ ଢଙ୍ଗ ସବୁଠାରୁ ଅଲଗା ଭଲ ପାଏ ମୁଁ ସେଇ ଝିଅକୁ ଯିଏ ସବୁଠାରୁ ଅଲଗା ଏଇଟା ଲେଖିଦେବି ସକାଳୁ ଏଥର ପଚରାବେ କାଲେ ଲେଖିଥିଲ ପ୍ଲିଜ କହନ କହିବେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କଲେଜ ଟାଇମର ଗୀତଟା ହଁ କଲେଜ ବେଳ ମାନେ ଲାଗୁଛି କି ଏବେକାର ଗୀତଟା ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ରିଲିଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି? ସେ ଟାଇମରେ ବନେଇଥିଲି ଗୀତ ଆଚ୍ଛା ବାକି ସେଟା କ୍ୟାସେଟ କ୍ୟାସେଟ ଜମାନାରେ ଦୁନିଆରେ ବନେଇଥିଲି ଓହୋ ସେଟା ଏବେ ମିଳିବନି ବୋଧେ ଏବେ ମେ ବି ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ନାହିଁ ସେ ଗୀତ ସେଇ ଗୀତ ନାହିଁ ନା ଏମିତି ଗୀତ ଆପଣଙ୍କର ତ ବହୁତ ବଢିଆ କଣ୍ଠ ଅଛି ସେତେବେଳେ ତ ଆପଣଙ୍କ କଲେଜରେ ବହୁତ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇନ ମାରୁଥିବେ ନାଇଁ ଭଲ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଇଁ ଟିକେ ଦୁଷ୍ଟ ଟାଇପର ମାନେ କାଣା ମୁଇଁ ମାନେ ମୁହେଁ ମୁହେଁ ଜବାବ ଦେଇଦେବାର ଲୋକ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେ ଟାଇମରେ ଗୋଟେ ଗୀତ Straight ମୁଁ forward. କରିଛି ହଁ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଗୀତ କରିଥିଲି ଆମର କ୍ୟାସେଟ ଥିଲା ଜିଁଥିଲେ ଜିପକା ଜିଙ୍କା ସେଟା ମୋର କଲେଜ ପଢିଲା ବେଳେ ଥିଲା ସେ ଗୀତ ଥିଲା ହାଇରେ ଚେହେରା ସଜେଇ କଲେ ଯାଉଛ ପଢା ପିଲା କେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛ ଚଣେଲି ବିଷ୍ଟି ଗୁଲାପି ଗାଲ ମିନିସ୍କର୍ଟ ଡ୍ରେସ ତୁମର ବବ କଟ ବାଲ କେତେ ନଖରା କରୁଛ ଏ ତମେ ପାଠ ପଢି ଯାଉଛ କି ଲାଇନ ମାରି ଯାଉଛ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୀତ ଏଇଟା ପୁରା ବହୁତ କମେଣ୍ଟ ଗୀତଟା ଆଉ ପ୍ରାୟ ଏନ୍ତା ହଉଥିଲା ସେ ଟାଇମରେ ମାନେ ବନା ହେଇଥିଲା ସବୁ ଆଚ୍ଛା 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 ଗାଁ ଲୋକ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବାର ବି ଦେଇଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ସେଇ ଗୀତ ଗୁଡାକ ଏବେ ତ ବାଜିଲେ ବି ଆହୁରି ବଢିଆ ଲାଗିବ ହଁ ସେ ଟାଇମରେ ବି ସୁପର ବମ୍ପର ହିଟ୍ ଥିଲା ସେ ସବୁ ଗୀତ ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମତେ ଲାଗେ ଏଇଟା ଏଭରଗ୍ରୀନ ଗୀତ ହଁ ଗୁଡାକ evergreen ଗୀତ। ସବୁବେଳେ ଚାଲିବ ହଁ କଲେଜ ତ ସବୁବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ହଁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଗୀତ ଗାଇକି କେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲେ? ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ୟାସେଟରେ ପଇସା ମିଳୁନଥିଲା ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ହେଲା ମୁଁ ତ ଯେମିତି କହୁଥିଲି ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଗୀତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କରିଥିଲି ମୋର ମାନେ
मोर मुदी बिक्री करबा पय पड़थिला हला कारण से टाइम रे हमर हमकू जेतु नुआ थिलु हमकू के नौ नथिले एबे गुटे अलगा टाइप रो प्लेटफॉर्म हिची आगु गुटे अलगा थिला तो से टाइम रे कैसेट रे फर्स्ट टाइम मिलु थे धीरे धीरे जेतोडे हम गायलो मान 5000 7000 भी से टाइम रे गुटे गीत रे दउथिले जे टाइम रे कैसेट जमाना थिला आज्ञा ना आ तापर मेनली हमर सोर्स ऑफ इनकम थिला प्रोग्राम रो अच्छा ना ना मु कहया कथा आपण तो एमिति इन्वेस्ट करिकि ठीक अछि गीत गाइचंती किंबा बिना पैसा रे भी गीत गाइचंती किंतु जेतेबेले गोटे थरो पैसा पाइथे फर्स्ट टाइम बिना इन्वेस्ट करिकि बहुत खुशी केते पाइथिले सेटा एक्चुअली मोर फर्स्ट पेमेंट थिला आई थिंक 1000 थिला अच्छा हां सेतेबेले नै हां बहुत बढ़िया अच्छा से पैसा रे कोन करथिले प्रथमे सेटा मने नै एक्चुअली आउ गोटे कैसेट प्लानिंग रे रहउतला मु जेतेबेले भी जहा पैसा पाउतली ताको सेविंग करी केमती गोटे निजे गोटे कैसेट करी निजो कैरियर पे इन्वेस्ट करथिले निजे केमती गीत करबी सेटा गोटे निशा थिला तापरे आ गोटे मुख्य मोर गोटे थिला ड्रीम थिला जे मु गोटे ग्रुप करबी आज्ञा गोटे मेलोडी ग्रुप करबी त मु कोन करथिली विभिन्न प्रकार सामान सब किनि दउथली अच्छा अच्छा माने केतले गोटे मिलला ढोल गोटे किनि दउथली केतले कीबोर्ड गोटे किनि दउथली केतले पैड गोटे किनि दउथली एंता करी इंस्ट्रूमेंट सब किनि दउथली एबे मोर पाखे सब इंस्ट्रूमेंट अछि अच्छा अच्छा गोटे साउंड सिस्टम भी अछि नॉर्मली माने जतकी दरकार आज्ञा माने मु धीरे 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 करी करी की सब किनि देली ग्रुप टा केते वर्ष हलानी आपन कोलन मेलोडी ग्रुप टा प्रकृत रे आमर मुई आरंभ करथिली 2004-5 रे बट 2008 रु मुई कंटीन्यूअस गोटे ऑर्गेनाइजर हिसाब रे रजिस्ट्रेशन कर देला हां 2006 रे मु रजिस्ट्रेशन करथिली अच्छा 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 मोर दुईटा टीम अछि गोटे टीम माने गवर्नमेंट ऑफ ओडिसा हला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो हला कार्यक्रम सब करसी सेटा होचे रूमकु जुमाना होचे मदर ऑर्गेनाइजेशन आ मोर मेलोडी टीम रो ना होचे जीतले जिपका जेटीजे ऑर्केस्ट्रा अच्छा 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 रूमकु जुमाना मे भी मो जानि छी बोथे हां रूमकु जुमाना में बहुत गवर्नमेंट प्रोग्राम करथिलु अच्छा अच्छा बाहर को जो बाहर देश को जाउचंती केमिति कोन सेमिति कॉल आसुची कोन सेटा हम जानि पानु सेटा प्रकृत रे आजिकाली नुआखे भेटघाट गुटे मुख्य माध्यम हे गलानी माने जुआडे देखो नुआखे भेटघाट करूछन ना बेसी करी हमर उडिया कम्युनिटी रो भाई माने करूछन तो से माने हमकु डाकसन माने हम देश बाहर ओडिया पिला सब अछंती अच्छा अच्छा सेपटे कोन घर करी रहि जंती नाही से माने चाकरी करी के सेठी अछंती से माने तांकर गुटे ऑर्गेनाइजेशन करी के हमर पर्व परवाणी हला आज्ञा जेमती हमर ओडिसा दिवस हला कि हमर नुआखे हला कि मझिर रज महोत्सव हला एमती सब से माने ऑर्गेनाइज करचंती इवेन रथ यात्रा मध्ये चली छी हां तो से बहाना रे हमकु जीवा सुजोग मिले आ अच्छा हम ओडिसा रे जति की पेमेंट मिलबा कथा गुटे प्रोग्राम रो सेपटे तो निहाती भाबे अधिक थि हाँ पेमेंट तो किसी मापकाठी न थाए आ पेमेंट टा इटी खोली की भी कहि होबनी ना कोठी बहुत मिलिबो कोठी माने काम करिया पय भी जीवा पड़िबो एम्ति टाइप रो हुए बट ओवरऑली सेठी से माने जो नै की जानती तांकर जेहेतु सेठी एक्सपेंडिचर बहुत हाई आपण मु दुबई जाइथिली दुबई रे गोटे गोटे रूम रो कॉस्ट होची 10000 पर डे तेनु सेमान को भी हम पे बहुत बियर करियो पड़े अच्छा 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 आज्ञा आपण तो बहुत गीत गाइलेनी अच्छा आपनकर परिवार विषय जानिबा के अछंती घरे प्रकृत रे मोर पापा मां आज्ञा मोर पांचटा भौणी आ गोटे बड़ परिवार हमर हला आ मोर स्त्री मोर पापा जने रिटायर्ड हेडमास्टर आज्ञा आ मोर स्त्री मधुमिता परमगुरु से जने माने आईनजीवी एडवोकेट मध्य अच्छा अच्छा मोर जियो आराध्या मोर पो सप्तक अच्छा जियो क्लास 10th आ पुअर क्लास 2 अच्छा एटा होची हमर परिवार आ अच्छा आपण सर पढा पढी केते जाय करले मुई एमए इन हिंदी आ परफॉर्मिंग आर्ट्स रे भी मास्टर करी जे अच्छा अच्छा एमपी करी जे तार संगे डिप्लोमा इन सम्बलपुरी स्टडीज भी करी जे आज्ञा मोर एक्चुअली सत कथा कहमी बोले मुई टी पाठ गुरुत्व नाही दउथे सत कथा एटा वेरी फैक्ट गीत को बेसी गुरुत्व खरु पढवार ना रे जाउथली आर गीत संगीत रे माती जाउथली सेठ में गीत बहुत नाले आई वाज अ ब्रिलियंट स्कॉलर एंता नहे से जो भल नाही पढुते भल पढुथली किंतु पढवार ले नाही चाहते एटा जबरदस्त पाठ पढते हां माने नाही तो पढुते टाइम नाही दउथे जेतले मुई +3 पढुतले लरमा कॉलेज रे आज्ञा मोर आज भी गुटे मने पड़सी से टाइम रे मोर ऑनर्स परीक्षा थिला आर आगर दिन मुई सकिटा रे गुटे प्रोग्राम हेतिला
लरमार गोटे आम गोटे ऑर्केस्ट्रा करथिलु सागर संगम कहि छनपाली हमर नोआपड़ा रे सेला थिला हला अच्छा अच्छा मुई लरमा कॉलेज रो बाउंड्री डेगी जाउथली गीत सिखबार लगी हला आज्ञा आर से टाइम रे जन गीत सिखुथली सेने जन ग्रुप करथिलु से टाइम रे गुटे दिन प्रोग्राम थिला सकाले अछि मोर अनर्स परीक्षा राती रे प्रोग्राम करिसे डेगी गुरी जाई है अच्छा किंतु सार माने मते एते भल पाउथले जे म डेगी गुरी गले भी नाही जानला लेके स्टाइल करथले अच्छा अच्छा सपोर्ट सकाले जते बेले मुई हमर से सार मोर मने पड़सी आज भी उत्तर सार थिले इंग्लिश रो प्रोफेसर अच्छा हला ताको मैं कहली सार नमस्कार बोली मते नमस्कार ना करो तुमको नमस्कार बोली का लगे सार बोली कहली जे तुमको लज्जा ना लागर का सकालु तुमे ऑनर्स एग्जाम दबो और काली रात रे प्रोग्राम करी जो जो माने ई टाइप रो फीलिंग बुझियला मेरे फोन टाइप रो हां माने मिक्सिंग बहुत थिली सार मान को बहुत रेस्पेक्ट करथिली सार माने मते बहुत भल पाउथिले निहाती तांकर आशीर्वाद लागि ही आज सब निहाती भाবে ଆପଣଙ୍କ ବାପା ଯେହେତୁ ହେଡମାଷ୍ଟର ଥିଲେ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ନା ଆପଣ ଆମ କଳାକାର ଲାଇନରେ କଣ ହୁଏ କି ପ୍ରାୟ ଲଭ ମ୍ୟାରେଜ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବି ଲଭ ମ୍ୟାରେଜ ନାଇଁ ନାଇଁ मोर अरेंज मैरेज ଆପଣଙ୍କର हाँ मो एक्चुअली गोटे सत कथा कहबो बोले मो सांग मान को कहउतली माने जेतु मो आर्ट लाइन रे थिली समस्त हमर गोटे धारणा थिला जे मु लव मैरिज करबी हला मोर सांग मान भी कहउतले अच्छा तो मु सांग मान को कमिटमेंट आकार रे कहउतली जे मु जेबे भी मैरिज करमे अरेंज मैरिज करमे मोर पापा मां जेने ठीक करबे नहीं ଆଜ୍ଞା 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 ଆପଣ କେବଳ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି ନା ଅଲଗା ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ବି କରିଛନ୍ତି प्रकृत रे मुई गोटे संबलपुरी सिंगर मते सब लोग माने संबलपुरी हिसाब से जानि छन किंतु मुई गोटे म्यूजिक डायरेक्टर ଆପଣ म्यूजिक डायरेक्टर म्यूजिक कंपोज करसे ଆଜ୍ଞା तेनु मु बहुत भाषा रे करिछि हिंदी रे भी करिछि अच्छा हिंदी रे करिछि बेहद का सुख सेटा हां सेटा गोटे माउंट आबू रो प्रोजेक्ट जोतले असीमा पंडा गाइतिले अच्छा अच्छा माधव गाइतिले आ गोटे कैसेट करिछि असीम कृपा सेटा असीमा पंडा आठटा जाको गीत गाइतिला सेटा से माने मु म्यूजिक करथिली अच्छा आउ ओडिया गीत बहुत करे जेमती डॉक्टर जयश्री धड़ंकर पई गीत करे सुर भाइब्रेशन शंकर गीत बहुत चली छे एबे गोटे नवा गीत आसी छे गोटे गीत पाउजी मो हजी गला गोटे बहुत जोर ट्रेंड रे चली छे अच्छा पाउजी मो हजी गला गाधुआ तुठरे एरे गोटे चलतिला ଆଜ୍ଞା एबे गोटे चलची प्रेम सबु बेले अबुझा संगीत ए गोटे चली अच्छा एमती बहुत गीत मु करिछि ओडिया रे गोटे गीत ह्यूमन सागर रो भी करथिली सेटा बढ़िया गीतला मंटू छुरिया रो करिछि ओडिया गीत अच्छा। बहुत गीत करिछि देसिया गीत करिछि गोटे हाँ गोटे करथिली मंटू छुरिया गाइथिला मंटू छुरिया और जयश्री मैडम गाइथिले अरे झिलकी झिपाननी तोर कोरा पुटी आनी टोकिलो काहेकि ने तोर मुह के हलेसु एटा गोटे करथिली रुकु गोटे गाइथिले करथिली ढेमसा बाजी गले रे हलुची ननिर कहली ओठ एटा गोटे करथिली अच्छा आपन गीत सर सुनिले एठी नाचिबाको इच्छा होछि माने आपण म्यूजिक डायरेक्टर जेमिति गीत भी सेमिति गाउचंती एक्चुअली छुआ दिनु हमें गाँ रे जेतु जन्म हितिनो गाँ रे संकीर्तन्य होतला विभिन्न नाटक सब होतला से टाइम रे हमें समान को देखि करी गीत संगीत गाउतिलु बरसक थरे हमर गाँ रे विशेष करी कलासी यात्रा हवा आर कलासी यात्रा रे मते गुटे गीत गायबार सुजोग मिलवा आर से टाइम रे मु गुटे संबलपुरी सेना गायमी इनु स्टार्ट हला प्रकृत जदी कहिबे मु एक्चुअली आई वाज नॉट ए संबलपुरी सिंगर मु गुटे भजन सिंगर थिली मु जेते बेले छोटो थिली से टाइम रे मु अरविंद मुदलिंकर ही गीत गाउथिली आ कहा गीत गाउ नथिली ओह मंच मंच रे हो कि मु माने अलगा लोक गीत गाउ ही नथिली अच्छा अच्छा तो से टाइम रे मु अरविंद मुदलिंग पाकू गली हाफ पैंट लगे की पळेथिली एवं सेटू फेरला परे अरविंद मुदली ही मते तयारी कले कहले चलिबो से गोटे कहले जे तू काहे अरविंद मुदली होबाक चेष्टा करू तू शाश्वत होबा पई काहे चेष्टा करूनु तू जा निजे निजर गुटे आइडेंटिटी क्रिएट कर सेठू मु एथरो कोन कली संबलपुरी गीत प्रति मो रुचि पड़ला अच्छा तापरे आज जो किछि अछि सेटा बोधे तांकर आशीर्वाद हो आपण भी बहुत माने बहुत लोक आपन को भलो पाउचंती काहे कि ना केवल ओडिसा नहे ओडिसा बाहरे भी आपन को बहुत लोक जानि चंती सेति पई गुटे भलो मनिष बोली डाकू जंती बाहरे नै कि अच्छा आपन को लाइफ जो गीत गाइथिले निजे लेखि गाइथिले को गीतटा बहुत लोक भलो पाइले प्रकृत रे मोर किछि लेखा गीत अछि गुटे गीत थिला माने जेहेतु सेटा निजर भीतर गीत सब हृदय भितर से गीत सब बाहरी थिला गुटे गीत थिला काय मोहनी लगै देलु रे गुरी
মরুছে মুই দিন রাত ছুরি তোতে বি আজি ଭଲ ପାଉଛେ ଝୁରି ମରୁଛେ କେବେ ଆଇବୁ ଲେଖବୁ ଗୋଟେ ଚିଠିରେ ଗୁରି କାहे ଆଇବୁ ମତେ ଏକଲା କରି ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ଗୀତ ଥିଲା ଆଚ୍ଛା ଥିଲା ଜିତରେ ଚିପକା କ୍ୟାସେଟ ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଥିଲା ତୁଇ ବିହା ହେଇ ମତେ ପଛେ ଭୁଲି ଯିବୁ ହେଲେ ଗୁରି କେଭେ ମୋର ଲାଗିଲୁ ନାଇଁ ଗଡାବୁ তোর মা বুয়া যদি নাই ন মতে রাজি কাহি আইবু মোর ঘরকে তুই বহু সাজি তুই কলে কলে ভুলি যাইবু হেলে গুরি কেভে মোর লাগি লুহু নাই গড়াবু এটা সব মোর লেখা গীত সব ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବହୁତ ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶୀ ଥିଲା। ବହୁତ ବଢିଆ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଗୀତ ଗୁଡାକ ଯୋଉ ଆପଣ ଗାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ମତେ ଲାଗୁଛି ତ ଆପଣ ଭର୍ସେଟାଇଲ ସବୁ ଟାଇପର ଆପଣ ଗୀତ ଗାଇ ପାରୁଛନ୍ତି ଏତେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ମରେ ଯୋଉ ଅଫର ଆସୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମରେ ମତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା ମାନେ ସେ ବଲିଉଡରେ ଟାଇମ ହଁ ବଢିଆ ସିନେମାରେ ମିଳିଥିଲା କିନ୍ତୁ କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି ହୁଏ ଆପଣ କହିଥିବେ ହଠାତ୍ ପୁଣି ଆପଣ ପୁରୁଣା ଲୋକ ମିଳିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କିପ୍ କରିଦବାକୁ ପଡେ ଏମିତି ହେଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗାଇବି କହିଲେ ବହୁତ ଦିନଠୁ ମୁଁ ଗାଇ ମାନେ ସାରିଥାନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ମତେ ଗାଇବାର ଲାଗି ଆଇଟମ ସଙ୍ଗ ଗାଇବାର ଲାଗି 2-3 ଥର ଅଫର ମିଳିଛି କିନ୍ତୁ ମୁଇଁ ମନା କରିଛେ ଗାଇବି ବୋଲେ ମୋର ଗୋଟେ ଡ୍ରିମ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ମ୍ୟୁଜିକ କରିବି ଆଚ୍ଛା ହେଲା ମୁଁ ଯେବେ ବି କରମି ମ୍ୟୁଜିକ କରମି ବରଂ ଯଦି ମ୍ୟୁଜିକ ସୁଯୋଗ ନାଇଁ ପାଇଲେ ମୁଁ ନିଜେ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରିକି ମ୍ୟୁଜିକ କରମି ବଟ୍ ମୁଇଁ ଯେବେ ବି ମାନେ ଫିଲ୍ମ କି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରମି ମ୍ୟୁଜିକ ହିଁ କରିକି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରମି ଏବଂ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସରଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଏବେ କଥା ବି ଲାଗିଛି ସେ ମତେ ସୁଯୋଗ ଦେବାର ଲାଗି କହିଛ ବହୁତ ବଢିଆ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମିଳିବା ଆଗରୁ ମୁଁ କରିଛି ଅଲରେଡି ନାଇଁ କରି ନୁହେଁ ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲ ଡାକୁଛେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ସେଟା ନ୍ୟାସନାଲ ଆୱାର୍ଡ ବି ପାଇଥିଲା ଆମର ସେଥିରେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡିଶା ହଁ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡିଶାର ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା ସେଥିରେ ମୁଁ ଅଭିନୟ ବି କରିଛେ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୀତ ମ୍ୟୁଜିକ ବି କରିଛେ ବହୁତ ବଢିଆ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଗୀତ ଗୁଡାକ କରୁଛନ୍ତି ଆଗରୁ ଲୋକଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲେନ ଏବେ ଅଛି ଯେ ଆଗ ଗୀତ ଗୁଡାକ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଏବେକାର ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ନା କଣ ଏବେ ସେତିକି ହୃଦୟ ହେଇପାରୁନି କାହିଁକି? ନା ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ପୁରୁଣା ଲୋକମାନେ ଯେମିତି 90s ର ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ କହିବେ 90s ରେ ଯୋଉ ମାନେ ସିନେମା ବାହାରୁଥିଲା ସେ ସିନେମା ସବୁ ସୁପର ହିଟ ସିନେମା ସେଥିରେ ତବଲାର ୟୁଜ ଥିଲା ସେଥିରେ ଗୀତ ସବୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଥିଲା ଗୀତକୁ ବେଶ କରିକି ଫିଲ୍ମ ବନୁଥିଲା ଏବେ ସେଟା ନାହିଁ କହିବେ କଣ ପାଇଁ କହିବେ କାରଣ ସେମାନେ 90s ର ଲୋକ ଯୋଉମାନେ 90s ବିଫୋର 90s 80s ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯଦି କୁହାଯିବ ଯେମିତି କିଶୋର କୁମାର ରଫି ଯେମିତି ଗୀତ ତିଆରି କରୁଥିଲେ କହିବେ ଏବେ ଜେନେରେସନ କୁ ଆପଣ ଯଦି ପଚାରିବେ ଯେମିତି ହରଜିତ ହେଲା କି ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବି ଗୀତ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୁରୁଣା ଯେମିତି ଆମର ଓଡିଆରେ ହ୍ୟୁମାନ ଯେମିତି ଗୀତ ଗାଉଥିଲା ଓଡିଶାରେ ବୋଧେ କେହି ସିଙ୍ଗର ନଥିଲେ ଏମିତି ବି କହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଲିଜେଣ୍ଡ ସବୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ସେ ଟାଇମରେ ଆମର ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯଦି ସମ୍ବଲପୁରୀରେ କଥା କହମା ବୋଲେ ଫକୀର ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟେ ଲିଜେଣ୍ଡ ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଗୀତ ବନେଇଛନ୍ କିନ୍ତୁ ଏଭର ଜେନେରେସନ ର ପିଲାମାନେ ଫକୀର ପଟ୍ଟନାୟକ ଜାଣିଛନ୍ ନାଇଁ ତ କଥା ହେଲା ଯେ ଜେନେରେସନ ର ପିଲା ମୋ ମତରେ ସବୁବେଳେ ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତର ଡେପ୍ଥ ରହିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେ ଯେହେତୁ ମାନେ ଯୁଗର ମାନେ ତାଲେ ତାଲେ ମ୍ୟୁଜିକ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ଆଗରୁ କାଁ ହଉଥିଲା ବେସିକାଲି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ର ପ୍ରୟୋଗ ନଥିଲା ଏବେ କାଁ ହେଇଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଟା ମାତ୍ୟାଧିକ ହେଇଯାଇଛି ଯେନ୍ତା କି ଆମେ କହିସୁଁ ଢୋଲ ନିଶାନ ତାସା ତାରପରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ମିଠା ଏବେ ଘା ଘା ଏନ୍ତା ହେଇଯାଉଛି ଢୋଲ ନିଶାନ ନାଇଁ ସୁଭାନ ଏମପିସି ସବୁ ପଳେଇ ଆଲାନ ଭିଏସଟି ପଳେଇ ଆଲାନ ତ ଏଇଟା ସବୁ କନସେପ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ କେବେ କମି ନାହିଁ ହଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କୁହାଯାଇପାରେ ଏବେ ଟିକେ ଗୀତର ଲିରିକାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଟିକେ କମି ଯାଇଛି ଏବେ କାଁ ହଉଛି ଗୀତରେ କେନ୍ତା ରିଲ୍ସ ବନାବେ ହେଲା ଗୀତରେ କେନ୍ତା ପିଲା ମାନେ ରିଲ୍ସ ବୋଲେ କାଣା କେନ୍ତା ଭୋକ ବନେଇ ହେବା ଲୋକକୁ ହେଲା କେନ୍ତା କଲେ ଗୋଟେ ଘୁଷା ପାଠ ଲେଖେନ୍ ଲୋକମାନେ ତାମାନେ ସେ ଭିତରେ ମଜି ଯିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ସେ ଭିତରେ ଯୋଉ ଜିତା ବହି ସିକନ୍ଦର ଆଜ୍ଞା ରିଲ୍ସ କଥା କହିଲେ ରିଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୀତ ଚାଲିଥିଲା ଗତ ମାସରେ ବହୁତ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲା ସେଇଟା ଗୀତ ହେଲା ସବୁ ଘରକେ ଯିବୁ କେଉଟ ଘରକେ ନାହିଁ ଏମିତି କଣ ଗୋଟେ ଥିଲା ସେଇ ଗୀତଟା ଟିକେ ପ୍ଲିଜ ଆମ ଓଡିଆ ସେଟା ଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କି ନେଇକିରି ଗୀତ ବନା ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ସପନ ମିଶ୍ରଙ୍କର କଲେକ୍ସନ ଥିଲା ସବୁ ଘର ଯିବୁରେ ଲବ କେଉଟ ଘର ନାହିଁ କାहे କେଉଟ ଘର ନାହିଁ
ସବୁ ଘର ଯିବୁରେ ଲବ କେଉଟ ଘର ନାଇଁ କେଉଟ ବୋହୁ ଠକି ଦେବା କେଉଟ ଦଦା ଆରେ କେଉଟ ଦଦା ଠକି ଦେବା খুদ ভজা দিরি লব লেবু বরেলি যা আরে খুদ ভজা দিরি লব লেবু বরেলি যা এটা ফার্স্ট ভার্সন ଆଚ୍ଛା इतरे पर बहुत जन खराब भावले हमको इरा गोटे समालोचना करूछ टाइप रो भावले ହଁ, जेतिले ହଁ, मुई डरे फेर गोटे गीत बनाली जेना जयश्री मैडम गाइछन सेतरे कोली जेते घर जीबुरे लब केउड घर तले जेते घर जीबुरे लब केउड घर तले केउड घर केंता मजा केउड घर केंता मजा खाइले जीबू बदली लब आथरे जल्दी खाइले जीबू बदली लब आथरे जल्दी एंदा टाइप रो टिके कोली ବହୁତ ବଢିଆ ବହୁତ ବଢିଆ ଆପଣ ତ ଏକାଧରରେ ଜଣେ ଗୀତିକାର କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆଉ ମ୍ୟୁଜିକ କମ୍ପୋଜର ମଧ୍ୟ ମ୍ୟୁଜିକ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କଣ କଣ କଳା ଅଛି प्रकृतरे जेहेतु मुई परफॉर्मिंग आर्ट्स रे एमए करिजे मते लेखा लुखी भी बहुत भल लागसी पश्चिम ओडिसा लोक संस्कृति लोक कला ऊपर गवेषणा करवाली भल लागसी मुई ओडिसा संगीत नाटक एकाडेमी रो सभ्य भाबे भी काम करिचे सुवर्णपुर जिल्ला तरफ रु अच्छा एवं बीकेएसएस बिनका कला संस्कृति संघर उपसभापति भाबे दीर्घ दिन रु काम करूचे तेनु कला संस्कृति माध्यम रे मो अतःप्रत भाबे जड़ित छे एवं मोर गोटे बही बाहरी छे सेटा हला आम अंचल लोकगीत और लोकनृत्य मुझे बहुत गुड़े बही भी लिखी है अच्छा से भितरे एटा गोटे मेन बही जेंटा माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कर हाथे उन्मोचित हेतला तेनु चली जे लेखा भी मोर सब बोले चली जे ओहो हां ତ ବହୁତ ବଢିଆ କଥା ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି ରହିକି ମାନେ ଫିଲ୍ମ କୁ ବେଶୀ ସମୟ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଯେମିତି କି ଆମର ମଣ୍ଟୁ ଛୁରିଆ ଦାଦା ହେଲା କି ରୂପସୁନା ଦାଦା ଯେମିତି କି ସେଇପଟେ ରହିକି ସେଇପଟେ ସେମାନେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଲେ ଓଡିଆ ଗୀତ ଯେତିକି ମିଳିଲା କଲେ ସେଇଭଳିଆ ଆପଣ ବି ରହିପାରିଥାନ୍ତେ एक्चुअली मोर भी गोटे इच्छा अछि मु सेटू ग्रुप करबी बोली बट जाइनी किंतु एक्चुअली मुई पहला जाई की रहउतिली ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ हां कटक रे रहउतिली हला ଆଚ୍ଛା ଓକେ से टाइम रे मुई लॉ करबी बोली पलेतिली आर पले आसली हला बेसी दिन नहीं रही से टाइम रे माने मोर हिसाब 2012-13 मसिया रे हवा लेखन लाउचे आउ भुवनेश्वर जदियो मुई जाई कि नहीं रहबार किंतु काम मुई सब बेले करू जानता नहे से जे मुई काम नहीं करवा मुई जेते बेले मन कर जणा प्रोड्यूसर कहवा खाली हमको भेटवार अछि मु पले जाय माने प्राय जाई कि रहसे विशेष करी मोर जीवार आसवार सुर वाइब्रेशन स्टूडियो संगे सोडा अतःप्रत जड़ित होई अछि ଏବେ ଯଦି ଆଜିକା ଟ୍ରେଣ୍ଡ ରେ ଯଦି ନୂଆ ସିଙ୍ଗର କିଏ ଆସିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ କରିବା ଦରକାର ଯାହାକି ସେ ବହୁତ ଦିନ ପାଇଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଯେମିତି ନାଁ ରଖିବେ आगरू तो बहुत कष्ट थिला एबे बहुत इजी हे गला ଇଜି एबे सोशल मीडिया रो प्लेटफॉर्म एते आइ जे जणे जदी गीत सुजोग नै पाउ जे डेली मस्त गायक रो फेसबुक पोस्ट करवा बोले भी केही ना केही गुटे देखबा ताके सुजोग देबा आगरू सेटा नै थिला एबे बहुत किछि होचे एबे मुही कहमी जनकर भीतर जदी टैलेंट्स होचे से टैलेंट्स के घर भीतर नै रखुन अपन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होचे अपन तार ज्वलंत उदाहरण बते आशीष कुमार हवा ଆଜ୍ଞା आशीष कुमार केन उसको पाइतला आशीष कुमार पहला फेसबुक रे ही गाउतला अच्छा 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 फेसबुक रे गाउतला से बढ़िया गाय तापर ताके सुजोग मिलला आज देखुन से इज ए स्टार बोस्टन ओडिसा ହଁ ସେ भी ବହୁତ ହେଲା ବଢିଆ हां ଆପଣ ଯେହେତୁ ମ୍ୟୁଜିକ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆପଣ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ଦେଲେଣି ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ कहले तो बहुत जे हवा बहुत सिंगर मोर संस्पर्श रे आसी जन आज पश्चिम ओडिसा रो सेलिब्रिटी बोली कहा जाय पारे बहुत सिंगर अछन मुई ना नेवाले इथिले नै चाहे जे सेमानकर मुहनु सुनले जरा बेसी भल लागबा बट जेतकी यंग जनरेशन देखुजन सेतरो अधारो अधिक बोधे मोर स्टूडेंट ଆପଣଙ୍କର हां अच्छा जेन माने भी बजौजन एबे वेस्टर्न ओडिसा रो रिदम सेक्टर रे कोन आपण जेन मेलोडी ग्रुप के जीवे रिदमिस्ट गुटे ना जुड़े बाध्य मोर पिला थिबे अच्छा 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 बहुत बढ़िया ताले आपण बहुत जणକୁ आगु बढेइचंती बहुत बहुत जन आज्ञा आपनकर गोटे गीत आमे छोट बेलु सुनि सुनि आसुछु से डायलॉग टा भी एबे भी मन अछि मोर हमर चांद भाईकर संगे चाहा जुई पी सल्ला परे आमे गोटे खुजी बुलु इडली हेदा गोटे सेटा गोटे कोन थिला सेई गीतटा आपण ही गाइचंती सेटा केमिति कोन भाबिले सेई विषय रे कहंतु प्रकृति रे हम गोटे प्रोग्राम रो आसुतनु अच्छा चांद जे ताके हम म्यूजिक डायरेक्टर बनेइतनु से नवा नवा थिला गिटार भी बजौतला मोर भाईटे अच्छा आउ जे कहिजन से होजन गीतिकार से निजे गीत लिखिजन से गोटे प्रोफेसर टिबियान अच्छा सत्य दास दा आज्ञा तो हमें मजा मजा रे एक्चुअली आसलु सतके सत भोग लागुतला सोनपुर बस स्टैंड जतले पहुंचलु इडली खावा ले आज्ञा गोटे फीमेल जने इडली बिकुतला बोले से
इडली एक्चुअली बासी टोर करदला अच्छा बोले आमलिया इडली एकदम बहुत खराब लगता है आज्ञा बोले से दादा के मु पचराली दा इडली केंदा लागुची तो से टाइम रे से कहले भाई इडली सिना आमलिया टोर करू जे हेले जन बिकु जे इडली वाले ओह दिल वाले इडली वाली बोले इनो एतर स्टार्ट हला मु एतर दाहु बोली दादा माने गरम गरम अच्छे गला सीतली इडली वाली बोली और सेनु स्टार्ट हला अच्छा सेही थ्रू आज्ञा टीए सुनै दिउ ता ऑडियंस को बहुत बढ़िया लागी ए इटली बाली केते बेलु पसरा देई छुमेली दे दे देखा मुआ में गरम इटली ए इटली बाली अरे गरम गरम अच्छे की गला सीतली गरम गरम अच्छे की गला सीतली बहुत बढ़िया एटा गीतटा माने बहुत बढ़िया लागे मजा मस्ती रे गीत बनेइतनु बहुत लोग इता के नाहला ओए रे कहि गुरी ते कंट्रोवर्सी हां ए कथा तिले मते घा घा कहबार लागि भन ना लागे जे गीत मु गाइथिली बोली कारण हमें एंता हिसाब नै बनी आज्ञा आपण जदी गीतर टोटल एंटार गीत के देखबे कारण माने बनाला बेले टिके तो मिस्ट्री रहबा एका मजा मजली आज्ञा मसलाटा टिके मसला तो रहबा आज्ञा सेदा कि लोग अलगा कहि बसले ना किंतु बहुत लोग भलो पाउछथि किछि नहीं, जण थिले हाँ, समान टिके कंट्रोवर्शियल को ये करले मेनली यात्रा रे सेटा काना लागी सेटा यात्रा रे तो आपण जानि छ यात्रा रो डांस रे अंगी भंगी विभिन्न प्रकार कर देसन हां हां तो लोक सेटा के यात्रा होए रे नहीं बसले हां सेटा कोरियोग्राफी सेटा जेमिति करिवे हाँ। सेमिति हो अच्छा आपन को जेति की अवार्ड अछि आज्ञा मु एति जण को घर को जाईची किंतु कोठी भी एमिति सजे हेबार माने देखि नै फर्स्ट टाइम देखि कि बहुत खुशी लागुची माने एमिति रखिबार रहस्य कोन एटा सब कला संस्कृति देन जेहेतु हमको मान सम्मान मिली जे ताके ठीक से रखवार भी हमर दायित्व आज्ञा से दायित्व हिसाब रे मुइटा रखी जा बहुत जण अछंती कोन कि बाक्स भीतर रखि दियंती किछटा और किछटा शो में खाली रखि दियंती किंतु आपन नहीं, मोर जगह अछि बोली रखी जा हां के माने जेहेतु हमको मिली जे गुटे ऑनर के ऑनर हिसाब रे रखवार कथा आज्ञा हला सर्टिफिकेट तो फेकी नै दो ना आज्ञा जदी पाठ पढि छु बोले सर्टिफिकेट जनता जतन रखमा एटा सब हमर ऑनर तेनो आज्ञा, ऑनर के ऑनर हिसाब रे रखवाले इच्छा लागे बहुत बढ़िया लागुची आज्ञा अच्छा आपन तो बहुत आगु को गलेनी अच्छा हमरो नेक्स्ट प्लान कोन अछि आपन कोन करबा को चाहौ जंती प्रकृत रे मुई बहुत दिन हला फेर थोरे म्यूजिक के मझिरे टिके स्किप कर देथली म्यूजिक के बेसी कंसंट्रेट नै करते आज्ञा एबे फेर थोरे मुई मोर म्यूजिक के कंसंट्रेट करी छे और फेर थोरे जंदा पुराना हिसाब में बहुत गीत सब करथिली से गीत करबार चेष्टा करी जे आज गुटे काली गुटे रिलीज जस्ट हे जे अच्छा डंगर तलर पुरो लटी बोली बहुत बढ़िया चली फोक सॉन्ग तो एंता किछि गीत माने देमी एवं आगामी दिन रे जति सुयोग मिलवा ओडिया सिनेमा रे निहाती म्यूजिक कर निहाती महाप्रभु जगन्नाथ पाखे माँ सबली पाखे प्रार्थना करिया आपण आहरी बहुत आगु को जानतु आउ जेति की फिल्म आसुची केवल ओडिया नो हिंदी रे भी आपण केमिति काम करंतु सेति में भगवान को निहाती आमे प्रार्थना करिवु बहुत बहुत धन्यवाद अच्छा आपण को केमिति लागिला मो सहित पॉडकास्ट करी की बहुत सुंदर आपण भी बहुत दूरो मोर पाके आसीजन आउ जदियो मुई आपन को ठीक टाइम रे समय दे नै पारे किंतु एतके गरम भितरे भी हम बसी छु सेटा गुड ग्रेट क्वालिटी तेनो मेनी थैंक्स आपन मोर घर के आसी थैंक यू सर वेलकम एटा हमरो कर्तव्य आउ ऑडियंस को कोन कहबो चाहिबे एई पॉडकास्ट माध्यम रे हम कहबे आपन माने पॉडकास्ट संग रे जड़ित रहंतु जदि आपन किछि सजेस्ट करियो पई चाहंती हमको ताले आपन सजेशन मध्य दे परिबे आपनकर भल पाइबा रु ही आम माने जन कलाकार तेणु आपनकर भल पाइबा हम प्रति रखंतु श्रद्धा रखंतु विश्वास रखंतु एवं सबुटु इम्पोर्टेंट कथा हला मु सब बेले कहे जेमति भक्त होची भगवान तेणु आपन माने दर्शक माने मध्य हम भगवान तेणु आपनकु भूमिष्ठ प्रणाम जोहार बहुत बहुत धन्यवाद दादा आपण एते समय देले जाहले भी घर को डाकी की माने पॉडकास्ट कलु हमको बहुत खुशी लागुची मिसी नथिले आपण से तो केबे भी अवश्य देखिथिली मिसी नथिले मिसी के बहुत बढ़िया लागला आपण हृदय बहुत बढ़िया मनीषटे आ आमे निजे फील करजो जे आपण बहुत जन को हेल्प निया दियाबे करिथिबे आमे कथावार्ता रे फील कर देलु तो एमिति बहुत लोगन को हेल्प करंतु आ आपण भी भले रहंतु नमस्कार धन्यवाद थैंक यू